बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क 16 जून साल 2020, क्लास 8वीं। मौजू जाबिर बिन हयान, सबक के सवालात और जवाब। प्यारे बच्चों, हमने कल जो जाबिर बिन हयान का सबक मुकम्मल किया है, इसी लेसन के कुछ सवालात हमने इस बोर्ड पर लिखे और इनके जवाब निकाले हैं। उनका जवाब आसान लफ्ज में हमने लिखा है। सबसे पहला सवाल है हमारा, जाबिर बिन हयान कौन थे? ये आपने इस लेसन में पढ़ा कि जाबिर बिन हयान कौन थे। जाबिर एक गरीब अतार का बेटा था, यानी वो एक अतर बेचने वाले का बेटा था जिसका नाम हयान था, जिसको किसी जुर्म में फांसी दी गई। इन दिनों जाबिर की उम्र नहायत छोटी थी। यह है पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल है, जाबिर बिन हयान की तालीम तरबियत कहाँ हुई? यानी जब उसका बाप इस दुनिया से इंतकाल हुआ तो उसकी गरीब माँ ने इसकी तालीम तरबियत कहाँ की? माँ ने जाबिर को कोफा से बाहर रिश्तेदारों के यहाँ भेजा, यानी उसके कोफा में कुछ रिश्तेदार थे तो उसकी माँ ने अपने बच्चे को वहीं भेजा, जहाँ इसने कुछ हद तक तालीम तरबियत हासिल की। थोड़ी सी तालीम उसने वहाँ पर ही हासिल की और कोफा वापस आकर एक मदरसे में दाखिला हासिल किया। जब वो वहाँ से वापस आया तो उसने एक मरवजा स्कूल, यानी जो आम तालीम थी, उसी स्कूल में दाखिला लिया जहाँ इसकी तालीम तरबियत मुकम्मल हुई। तीसरा सवाल है हमारा, जाबिर बिन हयान क्या काम करते थे? जाबिर को धातु से सोना बनाने का शौक पैदा हुआ। जब जाबिर बालिग हुआ तो उसके जहन में धातु से सोना बनाने का शौक पैदा हुआ। इसने किस्म किस्म की धातु और जड़ी बूटी को भट्टी में पिघलाना शुरू किया। ये सिस्टम उसने अपने घर में ही शुरू किया और कीमियागरी के तजर्बे करने लगा और बहुत सी ऐजादी की। जब उसने ये प्रैक्टिस अपने घर में की तो उसने बहुत सारी नई चीज़ों को वजूद में लाया। चौथा सवाल है हमारा, जाबिर बिन हयान ने कौन सी चीज ऐजाद किया? ये आपने इस लेसन में पढ़ा है। जाबिर ने इल्मी कीमिया में तजुर्बात की और बहुत शोहरत पाई। जब इसने इल्मी कीमिया में तजुर्बा की तो उसकी शोहरत दूसरे मुल्कों में हो गई। इसके इल्मी कीमिया यानी केमिस्ट्री के मरतब करदा उसूल अब तक राइज है, यानी इसने जो इल्मी कीमिया के लिए उसूल बनाए हैं, कानून बनाए हैं, वो आज भी मरतब होते हैं। इसने दवाओं को महफूज रखने का तरीका राइज किया। इसने जो दवाएं बनाई हैं उनको महफूज रखने के लिए इसने कुछ तरीके बनाए हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। इसने ऑक्सीडेशन का तरीका ऐजाद किया। लोहे को फौलाद में तब्दील करना सिखाया। चमड़ा रंगना और बालों को काला करना और मैदनी तेजाब ऐजाद किया। इसके बाद हमारा पांचवा सवाल, जाबिर को बगदाद आने की दावत किसने दी? बगदाद के खलीफा आपको पता है, आपने पढ़ा है, मुसलमान मुल्क का बादशाह। बगदाद के खलीफा हारून रशीद ने जाबिर को कूफा आने की दावत दी। जब खलीफा हारून रशीद को इस बारे में पता, उसने उसको बगदाद आने की दावत दी और बहुत इनाम इकराम से नवाजा और उसको जाबिर को बहुत से इनाम, यानी उसको नकद, मेडल, वो इकराम हो गया, इस्तकबाल से नवाजा। सवाल नंबर 6 है हमारा, खलीफे हारून रशीद ने जाबिर के साथ क्या सलूक किया? जो वहां का बादशाह था उसको क्या सलूक इसके साथ किया? किसके साथ? जाबिर के साथ। खलीफा हारून रशीद ने जाबिर की लियाकत, यानी खलीफा हारून रशीद जो वहां का बादशाह था, इसने इसकी लियाकत का क्या माने, उसका इखलाक और काबिलियत और उसकी जहनत को देखकर उसकी बहुत इज्जत अफजाई, इसकी काबिलियत को देखकर उसने इसकी बहुत इज्जत अफजाई यानी अप्रिशिएट और बहुत से इनाम इकराम से नवाजा। उसको बहुत इनाम यानी नकद या मेडल और इज्जत, हौसला अफजाई, इस्तकबाल से नवाजा। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 7 है हमारा, लेबोरेटरी किससे कहते हैं? लेबोरेटरी आपको बच्चों आम लफ्ज होता है लेबोरेटरी।
ہر بچے کی زبان پر صحیح لفظ. لیبارٹری اس جگہ یا کمرے کو کہتے ہیں. لیبارٹری وہ کمرہ یا وہ جگہ ہوتا ہے جہاں سائنسدان مختلف قسم کے سائنسی تجربات کرتے ہیں. جو ہمارے جو سائنسدان ہیں وہ جس جگہ پر سائنسی تجربات کرتے ہیں اس جگہ یا اس کمرے کو ہم لیبارٹری کہتے ہیں. لیبارٹری اس کے بغیر بھی آپ کو پتا ہے جب کسی بچوں کو گھر میں کسی کو کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے یا اور کچھ ہے عام طرح سے بولتے ہیں پاپا یا ممی بیٹا میرے ساتھ یا مجھے لیبارٹری پر جانا ہے. وہاں بھی ٹیسٹ ہوتی ہے بلڈ ٹیسٹ یورین ٹیسٹ شوگر ٹیسٹ اس کو بھی ہم عام لفظ میں لیبارٹری کہتے ہیں. 8واں سوال ہے ہمارا نائٹرک ایسڈ کو کس دھات کے برتن میں رکھا جاتا ہے. جو جابر نے نائٹرک ایسڈ بنایا ہے اس نے کس کس برتن یعنی برتن ہم بولتے ہیں کشمیر میں بان کس کس برتن میں رکھا جاتا ہے. نائٹرک ایسڈ سونے کے برتن میں رکھا جاتا ہے. جب اس کے بہت سے برتن خراب ہوئے تو اس کو وہ لاسٹ پر اسی پر پہنچا کہ اس نے نائٹرک ایسڈ سونے کے برتن میں رکھا جائے کیونکہ سونا وہ دھات ہے جس پر ایسڈ اثر نہیں کرتا. وہ سونا وہ دھات ہے یعنی وہ چیز ہے جس پر ایسڈ اثر نہیں کرتا ہے. سوال 9 نمبر ہمارا جابر بن حیان کو علمی کیمیا کا بابا آدم کیوں کہتے ہیں. جابر بن حیان کو علمی کیمیا کا بابا آدم کیوں کہتے ہیں. جابر بن حیان وہ پہلا سائنسدان ہے جس نے علمی کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی. اس نے اپنی ساری عمر انہی تجربات میں صرف کی. جو آپ نے لیسن میں پڑھا ہے اس کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی اس کی انگلیاں بھی جل گئی. اسی موضوع پر محنت مشقت کر کے اس نے ساری اپنی عمر اسی پر گزاری انہی تجربات پر گزاری اور اس علم میں کافی تجرباتی اضافہ کیا جس سے اس کو بہت اضافہ ہوا اس علم میں ان تجربات میں. اس وجہ سے اسے کیمسٹری کا بابا آدم یعنی فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے. یہ ہے ہمارے اس لیسن کے سوالات. آسان ان سوالوں کو آسان جواب ہم نے کتاب سے نکالا ہے. اس طرح سے ہمارے یہ سوالات اس لیسن کے سوالات جواب ختم ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اگر زندگی ہو تو صبح اس کے آگے ہم اور جو سوال ہیں ان کو پورا کریں گے. باقی وسلم ٹیچر غلام احمد شیر ہائی اسکول پر.